बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि तुर्की रंगे हाथों पकड़ा गया है। जहाँ नाज़रीन, गिरफ्तार दहशतगर्द कमांडरों ने बड़े ही होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्दों के कमांडर ने इसराइल के चैनल 12 को एक इंटरव्यू दिया है। उसके अंदर क्या इंकशाफात किए गए हैं, इसराइलियों को बहुत बड़ा पैगाम दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन इसराइल की जानिब से क्या किया जा रहा है, शाम की जानिब से क्या अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तबाहकुन हमले नाज़रीन शाम की फोर्सेस ने किए हैं, और वो इलाके जहाँ पर कल तक जश्न मनाए जा रहे थे कि हमने इन इलाकों पे कंट्रोल हासिल कर लिया नाज़रीन, अब वो जो शामी फोर्सेस हैं उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल और कितनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, ये भी तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बड़ा दुख होता है जब हम इस तरह की खबरें मुसलमान ममालिक के बारे में देते हैं, लेकिन क्या करें कि ये जो मुनाफिकाना रवैया है, इसने इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज गजा के अंदर 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 3 लाख के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हालत में हैं, और अभी बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों की मौत के दहाने पे पहुंची हुई है। लेकिन इसके अंदर जो कलीदी किरदार अदा किया गया नाज़रीन, वो मुसलमान ममालिक की जानिब से किया गया, जिसमें तुर्की सर फहरिस्त है। नाज़रीन, तुर्की एक तरफ जंगबंदी की बातें करता रहा, बड़े बड़े दावे करता रहा, उम्मत मुसलमा को इकट्ठे करने की बातें करता रहा, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की मईशत को कंट्रोल करने के लिए, इसराइल के दिफा के लिए उसने हर मुमकिन कदम उठाया, यहाँ तक कि यमन ने उनका एक बहरी जहाज सबूत के तौर पर तबाह कर दिया। अब नाज़रीन, आप देखिए कि जो हालिया दिनों के दौरान तुर्की की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। बज़ाहिर तुर्की ने कल जो है वो ईरान से रब्ता किया, उसके बाद इन्होंने रब्ता किया रूस के साथ, और इन्होंने कहा कि हमारा इस जंग में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाज़रीन, आज जो कुर्द मलेशियाज़ हैं, यानी जो कुर्दिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो इस वक्त शामी फ़ौज को सपोर्ट कर रहे हैं, उन जंगजुओं ने बड़ी तादाद में दहशत गर्दों के कमांडरों को पकड़ा है। नाज़रीन, इसमें आम फ़ौजी भी हैं जो पकड़े गए हैं, और इन से जो इंकशाफात हुए हैं वो बहुत ज़्यादा होशरुबा हैं, और यकीन करें बड़ा दुख हुआ है कि तुर्की की जानिब से इसराइल की सपोर्ट में इस कदर घिनौना काम भी किया जा सकता है। नाज़रीन, एक वीडियो जारी की गई है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने कहा कि हमें तुर्की जो है वो हथियार भी फराहम करता है, तुर्की की जानिब से हमें पैसा भी दिया जाता है, और पर डे हमें 10,000 लीरा जो है, यानी जो तुर्क करेंसी है 10,000 लीरा, एक बंदे को हमें उस पे भर्ती किया गया है तुर्की की जानिब से। यानी तुर्की दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हुए उनको स्टैंड करके तो यहाँ पे शाम के अंदर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से शाम के अंदर इन्होंने इंटरफेयर किया है, अगर कल कला तुर्की जो है वो कुर्दों को, जो इस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इन कुर्दों को सपोर्ट करके वहाँ पे कुर्दिस्तान जो है वो रियासत कायम कर दे तुर्की के बॉर्डर पे, तुर्की के इलाके के अंदर, तो फिर तुर्की ने बहुत चीखना है कि मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। अब जो है वो वही किरदार उनकी जानिब से किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो है उनको भर्ती किया गया है 10,000 लीरा पर डे पे, और उनको लॉन्च किया गया है शाम के अंदर। बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन इस वक्त मारी जा रही है, वो इलाके जहाँ पर कल तक खुशियाँ और शादियाने मनाए जा रहे थे। और नाज़रीन, तिल रफत का इलाका जहाँ से रूस ने अपनी एयरबेस खाली की थी, वहाँ पे नाज़रीन इन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे किए। आज ऐसे खौफनाक हमले हुए हैं कि ये जो तिल रफत का शहर है उससे 4 किलोमीटर बाहर निकल गए, और दोबारा से जो शामी फोर्सेस हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। इसके बाद नाज़रीन, जो तबाहकुन मिसाइल्स इस वक्त दागे जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो इसराइल की एक खुफिया, जो इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसके साबिक चीफ हैं, साबिक इनके कमांडर हैं, इन्होंने टीवी पे एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने क्या ये इनका नाम जो है वो नाज़रीन फेरियम हालवे है। फेरियम हालवे कहते हैं कि मशरक़ वस्ता के अंदर नया बहरान पैदा करने के लिए इसराइल ने शाम में दहशत गर्दों को मुसल्लह किया है, और उनको इस वक्त लॉन्च किया है शाम के अंदर, लेकिन इसका असर इसराइल के ऊपर भी पड़ेगा। तो नाज़रीन, एक ये सबूत, कल जो है वो हर्जी हलीवी ने वाज़ेह तौर पे इस बात को तस्लीम कर लिया कि हम उनको मदद फराहम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें
کہ اس وقت ایک اور اہم ترین خبر ہے کہ چینل 12 جو اسرائیل کا ہے اس کو ایک دہشت گرد کمانڈر نے جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے جو دہشت گرد فورسز ہے شام کے اندر، اس کا انٹرویو کیا ہے ایک عبرانی ٹی وی نے۔ ناظرین اس ٹی وی چینل کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے، انٹرویو کے دوران کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیلی شہری ہیں وہ بالکل اطمینان رکھیں، ہم مسلسل جو ہے وہ لبنان کی حزب اللہ اور شام اور ایران کی ایکٹیویٹیز کو مونیٹر کر رہے ہیں، کافی ٹائم سے ہم مونیٹر کر رہے تھے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی لعنت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ بجائے اس کے آپ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ حوصلہ رکھیں، ہم آپ کے پشت پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس میں تو کوئی اب کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جتنے لوگ جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اصل میں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انہی کے گماشتے ہیں، انہی کی جانب سے فنڈنگ دی جاتی ہے۔ اب ناظرین جب یہ ناقابل تردید ثبوت ترکی کے ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے میں سامنے آئے ہیں، تو جو ترکی کے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے ہنگامی دورے پر پہنچے ہیں ترکی، اور اس کے بعد پہلے شام پہنچے ہیں، شام میں بشار الاسد سے ملاقات ان کی ہے، اور اس کے بعد کل جو ہے وہ انقرہ پہنچیں گے اور ترکی کے جو وزیر خارجہ اور سابق انٹیلیجنس چیف ہیں ان سے وہ ملاقات کریں گے انقرہ میں۔ اور یہ جو حاکان فیدان نے ناظرین یہ سابق انٹیلیجنس چیف بھی ہیں ترکی کے، اور ان سے ملاقات جو ہے وہ ہوگی، اور اسی سلسلے میں ان کو بتایا جائے گا، یہ ثبوت ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں گے کہ ہاں بھئی اب آپ کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں روس کی فورسز کی جانب سے، ناظرین روس کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں اور اس کے بعد ناظرین روس کی جو ایئر فورس ہے ان کی جانب سے ادلب کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر تباہ کن حملے کیے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو شام کی آرمی ہے اس نے ایک میزائل کا استعمال کیا، ناظرین ٹوچ کا میزائل ہے، یہ بہت ہی تباہ کن میزائل، اور ادلب کے اندر اس نے تباہی مچا دی ہے۔ ادلب شہر میں کمانڈ اینڈ آپریشن ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو نشانہ بنایا، بڑی تعداد میں ان کے کمانڈر جو وہاں پہ موجود تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی کارروائی کی گئی ہے، یہ حما شہر ہے ناظرین، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو وہاں پہ تباہ کیا گیا ہے، اور ایک ڈرون جو ہے ناظرین وہ تباہ ہوا ہے۔ یہ دہشت گردوں کو کچھ دیسی ساختہ قسم کا، یعنی ٹیکنالوجی وہی اس کی ترکی کی والی، لیکن جو دیسی ساختہ یہ ڈرون ہے یہ بنایا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے، اور حما شہر کے اوپر اس کو جو شام کی ایئر فورس ہے اس نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ آپ حما شہر جو اس کے حوالے سے دن کی ٹائم ان کی جانب سے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا جی تل رفت کا علاقہ، پھر جناب ابھی دمشق پہنچنے والے ہیں تو یہ کرنے والے ہیں، تو ان کو تمام علاقوں سے نکال باہر کیا، اور ناظرین حلب شہر کا تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ 80% کنٹرول دوبارہ سے جو شامی آرمی ہے اس کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ تل رفت کا علاقہ ناظرین اس وقت کردوں کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ اس کی سیکیورٹی کو سنبھالیں، اور شام کی جو فورسز ہیں اور رشین افواج وہ آگے ایڈوانس کر رری ہیں اور پیچھا کر رہی ہیں دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔